الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا गुज़श्ता खुतबे में मैंने एक कुरानी हुक्म की तरफ तवज्जो दिलाई थी जो अगर अल्लाह ताला का खौफ दिल में रखते हुए बजा लाया जाए तो मुआशरे के अमन की ज़मानत बन जाता है। और क्योंकि इस हुक्म के आखिर में अल्लाह ताला ने अपने हसीब होने का जिक्र फरमाया, इसलिए ये हर मुसलमान के लिए तंबीह है कि अगर इस आम हुक्म यानी एक दूसरे पर सलामती भेजने पर अमल नहीं करोगे तो खुदा ताला के सामने जवाबदेह होगे। बहरहाल इसी तसलसल में एक दूसरा अहम हुक्म जो ना सिर्फ हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए एक अहम हुक्म है बल्कि मुआशरे के अमन और नफ़रतों को मिटाने के लिए भी बहुत अहम है।